सर इसीलिए वो एक क्रिश्चियन प्रीस्ट मुसलमान हुए थे जोशुआ, उनकी यूट्यूब पे वीडियो रखी है, हाउ बाइबल लेट मी टू एक्सेप्ट इस्लाम। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं वो वीडियो इंग्लिश में। पूरी लाइफ स्टोरी उन्होंने बताई है। क्रिश्चियन प्रीस्ट था, उसको कई जुबानों में इंजील आती थी। जब उसने इंजील पढ़नी शुरू की ना तो गुमराह हो गया। जिस तरह हमारे लोग कुरान हदीस पढ़ते हैं तो गुमराह हो जाते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, यानी वो हदायत पे आ जाते हैं। उसने जब इंजील पढ़ी वो कहता है मैं हैरान हुआ कि हमें जो अकीदे इन्होंने बताए हुए ट्रिनिटी के, अल्लाह तो तौहीद के बारे में बड़ा सेंसिटिव है। वो कहता है मैं तो एक हूँ, तो ये हमने ट्रिनिटी कहाँ से निकाल ली है? सर आज की इंजील में भी एक खुदा का तस्वर। ये किताबों में तौहीद अल्लाह ने महफूज इसीलिए किया है कि ताकि कोई क्रिश्चियन भी ना कह सकते मुझे पता ही नहीं चला हक क्या है। क्रिश्चियन अपनी किताबें पढ़ के भी अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, खुद इस्लाम तक आते। तो हम कहते हैं, हम लोगों को कुरान पढ़ने से पहले ये कहेंगे क्रिश्चियंस को आप अपनी किताब पढ़ो, और अपने मुसलमानों को कहेंगे आप अपनी किताब पढ़ो फिर उसको पढ़ो। हम तो इस हक में नहीं है कि किसी को किताब पढ़ने से रोका जाए, उसकी या किसी दूसरे मजहब की, लेकिन उसको ये कहेंगे पहले उसको तो मानो ना जो तुम्हारे पास अपनी किताब है जिसमें तुम ईमान रखते हो। वो अश्कबार आंखों से देखने वाली है। उसका एंड उसने बड़ा दर्दनाक किया। उसने कहा आप का एक पड़ोसी हो जिसको लाइलाज कैंसर का मर्ज हो गया हो, और आपकी जेब में हर वक्त एक ऐसी पुड़िया हो कि जिसकी एक खुराक से उसको शफा हो सकती हो, और इसी तरह 20-25 साल गुजर जाए, एक दिन आपको खबर आए कि आपका पड़ोसी मर गया, और आपके ओह तो दुआई मेरे पास थी, मुझे 20 सालों में एक दफा भी मौका नहीं मिला, मैं उसको एक पुड़िया दे मेरा हमसाया था। वो कहता है मुसलमानों की हालत ये है कि इनके पास वो दवाई है जिससे आखिरत की हमेशा की नाकामियां कामयाबियों में बदलने वाली है, लेकिन ये हमें पढ़ने के लिए भी नहीं देते। ये हकीकत किसी को क्या देनी है, खुद ही नहीं पढ़ते। तो हम तो कहते हैं किताबें खुद भी पढ़ें, और कई कुरान पाक की चीजें तो तौरात और इंजील पढ़ने से ही वो वाकयात इंटरेस्ट के तौर पे अगर किसी ने क्लियर करने हैं, इंटरेस्ट के तौर पे, तो तारीख आपको पता चलती है। हदायत के लिए कुरान काफी है, लेकिन बाज़ होता है जैसे कि अब कुरान हकीम में कई ऐसे वाकयात हैं जिनमें उन पैगम्बरों के नाम नहीं आए। जैसे आता है कि वक्त के पैगम्बर से बनी इसराइल ने कहा हमारे लिए आप बादशाह मुकर्रर करें जिसके नीचे हम किताल करें काफिरों के साथ, तो कुरान में उस पैगम्बर का नाम नहीं आया। तो रात आप पढ़ेंगे तो सही इस्लाम के झगड़े का जिक्र है जो उन्होंने फरिश्तों से किया था जब वो कौम लूत पे अजाब के लिए आए थे। वो झगड़ा क्या हुआ था वो तो रात में मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि अगर 10 बंदे भी वहां ईमान वाले निकले तो तुमने अजाब नहीं देना। उन्होंने कहा टन। अल्लाह ताला उसके एंड पे बस कुरान में इतना बताया था कि इब्राहिम बड़े नरम दिल थे, झगड़ने लगा फरिश्तों से। क्या झगड़ा? वो ये था, वो तो रात में मौजूद है। फिर उनको शक पड़ा, यार लगता है 10 भी कोई नहीं है। तो कहते नहीं 5। और उन्होंने कहा 5 भी हो ना सर, चलो थोड़ा दिल रखांगे। 5 भी नहीं निकले, 3 बंदे निकले, लूत अलैहिस्सलाम और 2 बेटियां। अच्छा वो जोशुआ जो मुसलमान हुआ है ना, आप यूट्यूब पे जाके अब आपने लिखना है, टाइम काट लीजिए थोड़ा जा, हाउ बाइबल लेट मी टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो वो कुरान कहता है, वो जुमे की नमाज में उसको कोई एक मुसलमान दोस्त लेकर, बड़ी लंबी स्टोरी है, मजा मैं आपका खराब नहीं करूंगा, आप उसी से सुने। तो उसको मस्जिद के खतीब ने कुरान तर्जुमे से पढ़ने के लिए दिया। पाकिस्तानी खतीब नहीं देता, होते फजाइल महल ही देनी थी उन्हें, फजाइल सुन्नत दे देनी थी। हाँ हकीकत बात है, मैं रायवेंट गया हूँ, वहां कुरान तर्जुमे से पढ़े नहीं हुआ, फजाइल महल पढ़ी है, फजाइल दरूद पढ़ी है। मैंने कहा क्यों नहीं? कहते हज़रात कहते हैं कुरान से इख्तिलाफ पैदा होता है। मैंने कहा कुरान तो कहता है इख्तिलाफ खत्म करने आई। चलो आपको अगर तर्जुमा से इख्तिलाफ है, अशरफी थानवी का ही रख लो। अगर आप उम्मत लेवल का काम कर रहे हो तो एक बरेलवियों का सेक्शन बना लो, एक देवबंद का, एक अहले हदीस का, एक शिया का। बरेलवियों में आला हजरत अहमद बरेलवी का तर्जुमा रख लो, देवबंदियों में अशरफ अली थानवी का रख लो, और शिया वाले सेक्शन में सैयद फरमान अली शाह का रख लो, और अहले हदीस में जूना घड़ी का रख लो, और मेरे जैसे सादा मुसलमानों के लिए मदूदी साहब का या फतेह मोहम्मद जरदरी का रख लो। लेकिन ये क्यों कह रहे हो कि कुरान से इख्तिलाफ पैदा होता है? कितनी नॉनसेंस बात है। खौफ खुदा करना चाहिए ये बात करते हुए कुरान से इख्तिलाफ पैदा होता है। तो वो जोशुआ उसमें उसको जुम्मे के वक्त खतीब ने जनाब किताब दी है, जुम्मे के दिन मैंने इतवार की रात तक पूरी किताब पढ़ ली थी। हाय हाय हाय, जुम्मा हफ्ता इतवार, तो पूरी
زندگی ہے کہ اسے قرآن ترجمے نہ پڑھ لو. اتکاف میں بھی بیٹھ کے 10 قرآن ہی مکا رہے ہوتے اسے. پڑھنا شروع کیا, کہتے ہیں میرے آنسو نہیں رکتے تھے. کہتے ہیں میں نے جمعے کی رات کو اپنا دل اس کتاب کو دے دیا تھا. اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ شروع میں سورہ البقرہ اور آل عمران اور نساء شروع میں کیوں ہے, کیونکہ اکثریت تو خدا کے ماننے والے ہیں نا الہامی مذاہب کو, کرسچنز ہیں. کرسچنز کے لیے تو پوری ان کو بنی اسرائیل کی ہسٹری تورات میں بھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, سورہ بقرہ میں آئی ہے. اچھا وہ کہتا ہے جی میرے لیے اٹریکشن یہ تھی کہ قرآن جس طریقے سے انبیاء کا ذکر کرتا ہے نا, واقعی وہ رول ماڈل تھے. اور جو میں تورات میں انبیاء کا کریکٹر پڑھتا تھا نا, اس سے مجھے نفرت ہوتی تھی. اور اس کا قد چھوٹا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی قد چھوٹا تھا. قرآن میں حضرت داؤد کا ذکر ہے نا سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا, وہ گوپیے کے ذریعے, پوری تفصیل تو تورات میں آتی ہے. تو کہتا ہے مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بڑی عقیدت تھی کہ میرا قد بھی چھوٹا تھا, تو میں کہتا تھا میں بھی ڈیوڈ بنوں گا. کہتے ہیں جب میں نے ڈیوڈ کے حالات پڑھے تورات میں, تو لیکن جب قرآن میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کا ذکر کس طرح کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ہاتھوں پہ لوہا نرم کر دیا تھا, پہاڑ بھی اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, ہمارے شکر گزار بندوں میں سے تھا, ہم نے اس سلمان جیسا بچہ اس کو عطا کیا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا میں قرآن میں جو انبیاء کا کردار میں نے پڑھا نا, میں نے کہا ہاں یار یہ وہ لوگ ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے. اور دوسری چیز جو اس کے لیے, یہ تو دوسری چیز تھی, پہلی چیز جو اٹریکٹفل تھی, وہ کہتا مجھے قرآن سے توحید کی جو چاشنی ملی نا, اس نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ یہ خدا کا کلام ہی ہو سکتا ہے. سر قرآن کا تو ہر سوئی توحید ہے. کہتے ہیں یہ مجھے اٹریکٹ کیا اس چیز نے, واقعی اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں اتنی سینسٹیو ہے. سر یہ تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے نا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا, اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے. یہ قرآن میں ہی حضرت عیسیٰ کا دفاع اللہ نے کیا ہے نا, کہ یہ کافر تو حضرت عیسیٰ کی طرف شرک منسوب کیا ہے نا. قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. مسیح علیہ السلام تو یہ کہا کرتے تھے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس رب کی جو میرا اور تمہارا رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی, اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں. سر بھی قرآن اس سے بھی بڑھ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورہ زمر میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اوحی الیہ. یہ الفاظ سورہ جو دعا صرف اللہ ہی سے, اس کے سٹارٹ میں نے یہ آیات لکھی ہوئی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی تم کہ بے شک میری طرف یہ وحی کی گئی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو گے. تو وہ کہتا ہے پھر میں اسلام کی طرف, لیکن مسلمان ابھی تک اسلام کی طرف نہیں آ رہے, نہ قرآن کی طرف آ رہے. افسوس کی بات.